नाजरीन, आज हम जिस तहलका खेज व्लॉग और हकाइक के गहरे तज्जिए के साथ आए हैं वो किसी आम सियासत की बात नहीं है। फरवरी 1972, जरा उस मंजरनामे का तस्वुर करें। एक तरफ 90,000 फौजी हथियार डाल चुके हैं, मुल्क का एक बड़ा हिस्सा कटकर अलग हो चुका है, और दूसरी तरफ अखबारात में एक इश्तिहार छपता है। उसमें जनरल याहिया खान की तरफ से कौम को पैगाम दिया जा रहा है, जिसमें एक लफ्ज़ बहुत नुमाया है, बुनियान मरसूस, यानी एक सीसा पिलाई हुई दीवार। बिल्कुल। मतलब कौम को बताया जा रहा था कि हम इस मसनूई शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। और अब कट टू प्रेजेंट, आज के दौर में आए। आज भी हुकूमती बयानिए में बिल्कुल यही लफ्ज बुनियाने मरसूस बार बार दोहराया जा रहा है। जी। जरा सोचें नाजरीन, जब हुक्मरान अपनी तनख्वाह ना लेने का ढंडोरा पीट रहे हों और इसी मुल्क में माएँ गुर्बत से तंग आकर बच्चों समेत जान दे रही हों, तो क्या वाकई कोई रियासत बाकी बची है, या ये महज एक मजाक है? इस व्लॉग की शुरुआत हम मौजूदा सियासी इंतशार की सबसे बड़ी अलामत से करते हैं, यानी जेल में कैद वो तन्हा लीडर। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने एक बार कहा था कि वो तन्हा भी रह गए तो लड़ेंगे, और आज वाकई वही हो रहा है। मतलब हैरत की बात है कि महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास जैसे नामजद रहनुमा आजकल एहतजाज में शरीक ही नहीं हो रहे। जी बिल्कुल। और 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम के बाद तो अदलिया से रिलीफ की उम्मीद वैसे ही दम तोड़ चुकी है। इमरान खान 6 माह से कैदे तन्हाई में हैं। एक आंख की बिनाई ज़ाया होने के खतरे से दो चार हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल तक मुंतकिल नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मशकूक किरदार देखें ज़रा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जिन्होंने इश्क इमरान के नारे से आगाज़ किया था, अब वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के बजाय वो कलम छोड़ हड़ताल जैसी बेमायनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मतलब क्या वो कोई रॉन्ग नंबर है, या एस्टैब्लिशमेंट से डील कर चुके हैं? ऐसे ही लग रहा है। और इधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त को गैर जरूरी करार देकर वकील पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर देती है। वो पार्टी जिसे अवाम ने मैंडेट दिया, क्या उसकी क़यादत इमरान खान को निकालने के बजाय 2 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगी है? क्या सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुका का नतीजा है? अब इमरान खान के खिलाफ इस इंतकामी कार्रवाई के बाद जरा इन दावों की तरफ आते हैं जो इक़्तिदार में बैठे लोग अपनी नाम निहाद गुड गवर्नेंस के हवाले से कर रहे हैं। जी हाँ, मरियम नवाज का ये दावा कि वो तनख्वाह नहीं लेती, ये इंतहाई मज़हिका खेज है। ज़राए बताते हैं कि वो तनख्वाह तो नहीं लेती, लेकिन फॉर्म 47 की ये जाली हुकूमत अरबों रुपए के लग्जरी जहाज ज़रूर उड़ाती है। बिल्कुल। और सरकारी खर्च पर पूरी फैमिली और मुलाजमीन के साथ बैरूनी दौरे भी किए जाते हैं। मतलब क्या ये गवर्नेंस है? हकीकी गवर्नेंस का चेहरा तो उनका सुथरा पंजाब मंसूबा है, जो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। सफाई करने वाले गरीब वर्कर्स को 3-3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, और जब वो अपना हक मांगते हैं तो वजीर आला जापान और सिंगापुर की मिसालें देकर अपने ही वर्कर्स के एहतजाज को बदमाशी करार दे रही हैं। बहुत अफसोसनाक। मियो अस्पताल में 64% मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रहे हैं। रावलपिंडी के अस्पतालों में मुस्लिम लीग नून के MPA की सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स 4 माह से तनख्वाह से महरूम हैं, और एक गार्ड को तो इस एहतजाज के दौरान दिल का दौरा तक पड़ जाता है। और अवाम पर कंट्रोल का तरीका देखें ज़रा। साल 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में 1155 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 1696 अफराद कत्ल किए गए। अकेले CTD पंजाब ने 707 मुकाबलों में 970 मुश्तबा अफराद मारे। अब मेरा सवाल यह है कि जो गरीब अपना पसीना बहाकर अपने बच्चों की रोटी मांगे, वो हुक्मरानों की नज़र में बदमाश है। बिल्कुल। अगर अपना हक मांगना बदमाशी है, तो फॉर्म 47 के जरिए 17 सीटों को हुकूमत में बदल देने वाले इस निज़ाम को हम क्या नाम दें? कोई जवाब है इसका? जी नहीं। और अब मुल्की खोखलेपन से निकलकर जरा आलमी सतह पर देखें कि माशी बर्बादी का कैसा भयानक तजाद चल रहा है। अमेरिका और ईरान एक 14 नुकाती अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है, यानी अमेरिका ने ईरान में रजीम चेंज और मिसाइलों की तबाही का जो मिशन शुरू किया था ना, उसमें उसे बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है। सही। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी किसी की जमीन पर कब्जा करने जाए, जूते छोड़कर भाग जाए, और फिर इल्तिजा करे कि भाई कब्जा बेशक रख लो, बस मेरी जूती वापस कर दो। बिल्कुल। और हमारे हुक्मरानों का हाल देखें, वो इसी ट्रंप को सैल्यूट ठोकने और खुशामद करने में मसरूफ हैं। वहां अमेरिका अपने अवाम का माशी कत्ल नहीं होने दे रहा। उनकी फीकस आमदनी पाकिस्तानियों से 50 गुना ज्यादा है।
وہاں پیٹرول کی قیمت اگر پاکستانی روپے کے حساب سے 330 روپے بھی ہو جائے نا تو پورے ملک میں واویلا مچ جاتا ہے، لوگ حکومت کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ جی لیکن یہاں پاکستان میں پیٹرول 400 روپے لیٹر ہے اور 100% خاموشی ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ اور وہ جو بجلی کی قیمتوں میں عوام کو نام نہاد ریلیف ملا تھا وہ پتہ کتنا ہے؟ فی یونٹ محض 1 پیسہ۔ کیا مذاق ہے! بالکل، یہ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اور ادھر تجارتی خسارہ 10 ماہ میں لگ بھگ 32 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے ان کی معاشی قابلیت۔ اب اس معاشی بربادی کے جو حقیقی خونی نتائج نکل رہے ہیں اور ان کو چھپانے کے لیے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ذرا اس کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ ایک طرف کان پھاڑ دینے والا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ عمران خان کا کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو میں فلیٹ کہاں سے آیا، حالانکہ حقائق اور دستاویزات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ وہ فلیٹ 2015 میں ڈپلومیٹک انکلیو والا فلیٹ بیچ کر خریدا گیا تھا، 2016 کے گوشواروں میں ڈکلیئرڈ تھا اور اب تو بک بھی چکا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس پر مین سٹریم میڈیا پر بحث اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ان انسانی المیوں پر بات نہ ہو سکے۔ ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں ایک ماں غربت کے ہاتھوں اپنے 2 بچوں سمیت زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے۔ کراچی میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کڑاکے کی گرمی میں 12 افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں، اور ادھر نظام کا حال یہ ہے کہ کیپٹن صفدر کو خود بھری عدالت میں چیخنا پڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف سیاسی مقدمے ہیں، مجھے ہتھکڑی لگاؤ، 70 سال سے قوم کو گھمایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ تاریخ کا کیسا دہرایا جانا ہے۔ آج جو لفظ بنیان مرصوص استعمال ہو رہا ہے وہ وہی 1972 والا ہے۔ جب آدھا ملک کٹ چکا تھا تب بھی قوم کو یہی بیانیہ بیچا جا رہا تھا۔ کیا یہ تاریخ کی سب سے خوفناک ستم ظریفی نہیں ہے کہ جب ملک تولخت ہو گیا تھا تب بھی مصنوعی شکست کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا؟ بالکل۔ اور آج جب معیشت دولخت ہو رہی ہے، غریب مر رہا ہے، تب بھی وہی 1972 والے فرسودہ بیانیے بیچے جا رہے ہیں۔ عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا انہوں نے۔ جی ایسا ہی ہے۔ ناظرین، ہم اس پورے ولاگ کو، اس تہلکہ خیز تجزیے کو اگر سمیٹیں تو بات بالکل صاف ہے۔ یہ نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ سیاستدان صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، عدالتیں مکمل بے بس ہیں، اور غریب کا مقدر صرف موت یا بھوک لکھ دیا گیا ہے۔ ہم نے آج کے ذرائع سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ تو ان کا گڈ گورننس کا دعویٰ سچا ہے اور نہ ہی اس ملک میں انصاف کا کوئی نظام زندہ بچا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں تمام سننے والوں، اس ملک کے عوام کے ذہنوں میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اس ساری بحث سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ذرا سوچئے گا، آج امریکہ میں 330 روپے پیٹرول پر عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے، اور یہاں پاکستان میں 400 روپے پر قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جی۔ جب یہ خاموشی ٹوٹے گی نا اور عوام کی برداشت کا لاوا پھٹے گا تو کیا یہ ہائیبرڈ نظام اور ان کے بنائے ہوئے یہ تمام مصنوعی بیانیے عوام کے غضب کا ایک دن بھی سامنا کر پائیں گے؟ کیا ہمارا یہ کھوکھرا ریاستی ڈھانچہ اس دن کو جھیلنے کے لیے تیار ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور، کیونکہ وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آج کے اس حقائق کے گہرے تجزیے سے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔